te atikala ta wana na uzume tosengi na bana ya Congo nyonso bafisi ya mboka na biso bafisi ya Congo totelema mokolo ya lundi le 13 mpona kobenga na système ya Kabila na bato na ye oyo babebiselaki biso ba élection na période ya Ngoi Mulunda nanga malumalu tokende kolongola oyo batieli biso lokola nanga bis na mutu ya seni tolingi bango lisusu te parce que mboka na biso ezali kobeba na ba médiocre tozali koboya système wana lundi mwana nyonso ya Congo o babengi ye fils du pays celui qui réclame ce droit toza kokita na balabala mokolo ya lundi pona kozongisa bosomi na biso na mutu ya seni bampangi na betu ya Congo Central bampangi ya Bandundu Kwilu Kwango Mai Ndombe yaike makamburi ya Bwala na betu kele na danger betu nyonso fetu tela malukula muntu mosi sambu na kukula dictature ya Kabila ya meku tudila betu dia muntu ankaka na jina ya Ronsard Malonda sambu sadila betu be election ya mbi bon sukuvanda na ntangu ya malumalu na ntangu ya Ngoi Mulunda mpi na ntangu ya nanga yoyina na kilumbu ya kintete ya mbasi betu nyonso tata mama mwana na ba bebe betu nyonso na balabala samu na kukula Ronsard Malonda betu kezola ndive samu na bwana na betu merci banduku yangu ya Katanga Manyema Kivu Kisangani Buta Ituri tunasema lendi sisi wote tutoke mubalabala tunakatala ile mambo ya kutuimpose muntu kuseni Ronsard Malonda yende na nanga wake twatafuta mu 2023 tupate ba vrai député apana ba député bale basha ku beko mu poche ya Ronsard Malonda mutoto yote ya Katanga mutoto yote ya Kivu Nord Kivu Sud Kivu Manyema tunamiita mutoke mubalabala twende kukatale tutsimamie ile bana préparé comme coup contre le peuple congolais. Accent. ça va Peuple congolais, originaire du Congo central, originaire du Grand Équateur, originaire du Grand Bandundu, originaire du Grand Kasaï, originaire du Grand Katanga, originaire du Grand Kivu, Sud Kivu, Nord Kivu, originaire de la Grande Orientale. Lundi 13 juillet, c'est un grand jour pour la nation. Hommes, femmes, jeunes, vieux, enfants, médecins, docteurs, commerçants, enseignants, nous devons nous retrouver à la rue. À la rue, pas pour blaguer. C'est pour assurer le lendemain de la République anti-Congo. C'est pour réclamer les retraits de M. Ronsard, qui est considéré ici à RDC comme personne non grata, qui est considéré comme la personne qui veut pérenniser la tricherie, le fraude électorale. Nous devons être massivement en coup de route pour réclamer les retraits purs et simples de cet homme et la dissolution pure et simple de l'Assemblée nationale. Je reprends. Hommes, femmes, enfants, jeunes et vieux, lundi 13 juillet, tous à la rue. Que personne ne reste à la maison. Ne venez pas me dire, voilà, Monsieur André, le changement a beaucoup traîné, le changement ne vient toujours pas. Voici l'occasion. Sortons tous massivement pour réclamer les retraits de M. Jossard à la tête de la CENI. Sortons tous pour mettre fin à cet aventurisme du FCC. Je dis et je vous remercie. Bena Kasai Musangantete, Kukana, Kumbujimai, Kuchikap, Olo Mami, Cheno Munupumoito Nashaba Joku Sankuru, Njingambechi,
tupatuka ibon sumunji la jitu kujaji muchikondo nchochechi kabila mulongo lole bwa kutushipo munji mutushipo mu election ya kushala panyim atushipo kabidi mu 2023 numuntu wendo ronsar malonda to katenda bangusu to bolu mwibi ujuke ngla kutuiba kabidi election bu akwiba boko je mulunda wendo wako ya panyima nunkutu yayi bon sumunji la muji mwemu leja yi ni jitunga jinjetu tokwila yi jitunga njetu twetu jitunga njetu twetu bansong baba babata tumishikan kunde twenda yi munjila bwa kwamba bimpene kashiji bwa ronsar malong twetu to kubenga kashiji nwenu benna kasai kibandi ngambile ne batu bamba ne taji chino chikwata kafya we umwene chino lwa kuchakwile akwile jitunga bolumbo bwebo toku benga kashiji bwa biti benzeka kwa Assemblée nationale toku benga kashiji kasai jiji